My father had a stroke a year ago, but that didn't make him sit around and do nothing. That's why I couldn't help but be angry. We were children who enjoyed seeing their parents working and not even helping them. Ambot na lang jud no, nga naman yung mga anak ni nana nga naglantaw rag trabahoon sa ilahang ginikanan, balik ka ba magtabang-tabang. Listo lang mga yung sinsiyo panghulog piso wifi. Mo nang yun malikayan nga masukok ko. Ang kinsa patong basko papuyab-uyag ug walay ka ng diferensya mo patoy arang katapulan. Ang buto na naon dili bay kanahalan papa pa manghupra sa kay kaluyan sa Ginoo bisan ani lang pero makakaon pa man gud gihapon ni. Pero dili na siya mahimutan mo kay bisan pa sa karon nga na siya gibati pero trabaho gyud gihapon na siya manglimpyo na siya sa palibot man magdigamo mangguna magtanom-tanom. Dili na siya sama sa uban amahan ug bana nga kanitig sa ligagan ni asawa ug mga anak. Siya molihok gyud na siya. Or dili jud lali magkupras kay makahurot jud og kusog naluya gyud ko. Gahi jud kay siya lugiton pagka nang wala pa gani siya mabulad og init. Pero antos jud ta kay pobre man ta. Nakikita akong palad kay gipangluthan jud ko og hapit na jud mangbuto. Nahalang jud po na akong tabangan si papa kay wa jud lay makatabang sa iyaha niya. Kung di na ako tabangan, dugay jud kaniya mahuman ug di jud dali mahuman kay puyab-uyag daghan man ug di jud siya dali lugito. Pero makaugaan ni po na makapalit na pagsudan, manala makakatapal kapag sila. Kaya sa Ginoo pohon makagrasya ng